हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हिस्ट्री क्लास इफ्रटे हम आलोचना करबा प्लस 2 सेकेंड ईयर आर्ट्स अथवा युक्त 2 द्वितीय वर्ष कला पिला मानकर सब्जेक्ट हिस्ट्री बा इतिहास रो आपण मानकर यूनिट 3 अथवा तृतीयक कर नवम अध्याय रे रहितबा मोगल युगर संस्कृति रो दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न उत्तर या होची पार्ट 2 वीडियो पार्ट 1 वीडियो आमे ए चैप्टर 13 कय भाग एवं क्षय भागर प्रश्न उत्तर आलोचना कर चाहते भिडियो आम गय भाग अथवा लंग क्वेश्चन भाग ठार आलोचना करवा तेणुक भिडियो कौन स्किप न कर आरंभ शेष पर्यंत देखु तो ये नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा गय भाग प्रत्येक प्रश्न मूल्य हूँ 7.5 नंबर लेखाएं प्रश्न नंबर 5 अच्छी मोगल युगर समाज व्यवस्था उपर एक टिप्पणी दियो मोगल युगर समाज व्यवस्था उपर एक टिप्पणी दियो तो आपण मैंने उत्तर लिखिए इंट्रोडक्शन रे रहिबो मोगल युगर राजनीतिक इतिहास जेपरी रोमांचकर तार सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन सेहीपरि कौतूहलपूर्ण यूरोपीय परिव्राजकों भ्रमण वृत्तांतरू तत्कालीन समाजर सामाजिक जीवन संबंध में बहुमूल्यवान तथ्य मिली थाए सेमानक मध्यरु सारा टमासर टाभारनयर मानुकी थिले प्रधान एतद भिन्न आबुल फजल आईन इ अकबरी और समसामयिक साहित्य से जुगर लोकमानक सामाजिक जीवन संपर्क में सूचना प्रदान करि थाए तो तापरे आमे लेखिबा सामाजिक श्रेणी सेमानक सामाजिक श्रेणी किपरि थिला तत्कालीन समाज रे मुख्यतः 3 श्रेणीर आदिवासी रहिथिले सेमाने हेले सामंत श्रेणी मध्यवित्त श्रेणी और निम्नवित्त श्रेणी समाज रे सम्राट और राजा निम्न थिले सामंत श्रेणीर लोके मंत्री राजकीय शासनकर्ता एवं सेनाध्यक्ष एही श्रेणीर अंतर्भुक्त रहिथिले सेमाने धनी थिले एवं विलास व्यसन रे जीवन यापन करुथिले सेमाने बहु रमणीक गहन रे सेमानक मनोरम प्रासाद एवं सुरम्य अट्टालिकार बसवास करुथिले एही श्रेणीर लोके मद नर्तकी मूल्यवान पोशाक और मणिमाणिक्यर प्राचुर्य बहु अर्थ व्यय कर निजर गारिमा प्रदर्शन करथिले तो मोगल साम्राज्यर सम्रांत श्रेणीर लोके मद नर्तकी मूल्यवान पोशाक और मणिमाणिक्यर प्राचुर्य बहु अर्थ व्यय कर निजर गरिमा प्रदर्शन करुथिले समाजर मध्यवित्त श्रेणीर लोक व्यवसायी गोष्ठी चिकित्सक लेखक और कलाकार थिले तो से मोगल समाजर द्वितीय श्रेणीर लोक अथवा मध्यवित्त श्रेणीर लोक व्यवसायी गोष्ठी एवं चिकित्सक लेखक और कलाकार थिले समाजर निम्न श्रेणी थिले कृषक श्रमिक और कारीगर माने तापरे देखिबा आमे मोगल समाज रे नारीर स्थान किपरि थिला मोगल समाज रे नारी माने प्राचीन हिंदू समाज नारी मानक परि उच्च आसन लाभ करि पारि नथिले से समय रे बहुविवाह प्रथा और परदा प्रथा प्रचलित रहिथिला राजपूत रमणीक मध्य रे जहर व्रत प्रचलित होइथिला समाज रे हिंदू परिवार लोके कन्या जन्म को एक बोझ बोली भाभी केतक स्थान रे सेमानक मध्य हत्या करुथिले कन्या मानक बाल्य विवाह रे आबद्ध करा जायथिला यह सत्वे माता भूमिकार समाज रे हिंदू नारी सम्मानजनक स्थान अधिकार करि पारिथिले हिंदू नारी तुलना मुसलमान नारी अधिक सुविधा सुजोग लाभ करि पारुथिले से समय रे केतेक महियसी महिला मध्यरु चांद बीबी नूरजहान रोशनारा ताराबाई और जीजाबाई नाम उल्लेखयोग्य अटे तो यही मोगल समाज रे मुसलमान नारी तुलना हिंदू नारी कम सुविधा सुजोग लाभ करि पारुथिले से समय रे केतेक महियसी महिला मध्य होचंती चांद बीबी नूरजहान रोशनारा ताराबाई एवं जीजाबाई तापरे देखिबा मोगल समाज रो जाति प्रथा और दास प्रथा जाति प्रथा किपरि थिला एवं दास प्रथा किपरि थिला मोगल राजत्व रे हिंदू मानकर सामाजिक प्रथा मुख्यतः जाति प्रथा उपरे प्रतिष्ठित थिला हिंदू मानक मध्य रे अस्पृश्यता अति कठोर भाव रही अवश्य इस्लाम धर्मर प्रभाव रे एही जाति प्रथा सामान्य कोहल हो जाइथिला सेतेबेले मुसलमान मानक मध्य रे दास प्रथा थिला एक सामाजिक कलंक तापरे रहिछि सेमानकर पोशाक और अलंकार विभिन्न वर्गर लोकमानक विभिन्न प्रकार विभिन्न मूल्यर पोशाक व्यवहृत होउथिला सम्राट और उच्च श्रेणीर लोके बहुमूल्यवान और शौकीन पोशाक परिधान करुथिले निम्नवित्त श्रेणीर लोके मोटा सूतारे तैयारी पोशाक व्यवहार करुथिले उभय हिंदू और मुसलमान संप्रदायर लोक पगड़ी व्यवहार करथिले हिंदू नारी माने साड़ी पिंधुथिबा बेले मुसलमान नारी माने सालवार और
ବୁର୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପୁରୁଷମାନେ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ଓ ମୁଦ୍ରିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ କଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସିନ୍ଦୁର, ମେହେନ୍ଦି, କସ୍ତୁରୀ, ନଖରଞ୍ଜକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ମୋଗଲ ସମାଜର ଖାଦ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ଥିବାବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ ମାଂସାଶୀ ରହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଥିଲା ଖେଚୁଡ଼ି। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ରୁଟିକୁ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପାନ, ଅଫିମ, ମଦ, ଭାଙ୍ଗ ଓ ଦକ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ପାନ, ଅଫିମ, ମଦ, ଭାଙ୍ଗ ଓ ଦକ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଥବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ରୁଟିକୁ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି। ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ କଥନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସତୀଦାହ, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଯୌତୁକ, ପରଦା ଓ ବହୁବିବାହ ପ୍ରଥା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ଓ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ମୁଣ୍ଡନ କର୍ମ, ଉପନୟନ, ବିବାହ ଆଦି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ କେବଳ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ହୋଲି, ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଶିବରାତ୍ରି ଓ ରାମନବମୀ ଆଦି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ ମହରମ, ସାଦ୍ ଇ ବାରାତ, ଇଦୁଲ ଫିତର, ଇଦୁଲ ଜୁହା ଆଦି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଟୋଲ ବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ମକତବ ବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମସଜିଦ୍ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବାରାଣାସୀ, ମଥୁରା, ନଦିଆ, ମିଥିଳା, ମୁଲତାନ ଓ ସରହିନ୍ଦ ଆଦି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳୀ ଆଗ୍ରା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଲାହୋର, ଜୈନପୁର, ଗୁଜରାଟ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଇସଲାମୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ଥିଲା ମୋଗଲ ଯୁଗର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଗଲ ଯୁଗର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମୋଗଲ ଯୁଗର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଏହି ଯୁଗ ଯେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଦେଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। କେବଳ ତୁର୍କ ଆଫଗାନ ସମୟର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ନିର୍ମାତା ଭାବେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବାବରଙ୍କ ସମୟରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ବାବରଙ୍କ ସମୟରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ବାବର ତାଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରୁ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସ୍ଥପତି ସନାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଭାରତକୁ ଅଣାଇଥିଲେ। ବାବର ଆଗ୍ରା, ସିକ୍ରି, ବାୟନା, ଧୋଲେପୁର, ଗୋୱାଲିୟର ଓ କଲିଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବହୁ ସୌଧ ସମୟଚକ୍ରରେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୌଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପାନିପତଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ମସଜିଦ ଓ ସମ୍ବଲଠାରେ ଜୁମ୍ମା ମସଜିଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି ହୁମାୟୁନ ଓ ଶେରଶାହଙ୍କ ସମୟର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ଆଗ୍ରାଠାରେ ଏକ ସୌଧ, ପଞ୍ଜାବର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫତେବାଦ ମସଜିଦ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଯଶଗାନ କରିଥାଏ।
शेरशाह कला और स्थापत्य प्रति विशेष आग्रह प्रकाश करथिले। तांको राजत्वरे सासाराम ठारे निर्मित मस्जिद हिंदू मुसलमान स्थापत्यर एक आकर्षणीय मिश्रण अटे। कनिंगहाम एही सौध को देखि एते खुशी हो जाइथिले जे से याको ताजमहल सह तुलना करने को पछाई मध्य नहांती। तापर रही अकबरଙ୍କ समୟରେ कला और स्थापत्य किपरि थिला। अकबरଙ୍କର निर्माण कला प्रति विशेष आग्रह रहिथिला। तांको द्वारा निर्मित फतेहपुर सिक्री उत्कृष्ट निर्माण कलार एक अनुजम परिचायक। याको प्रशंसा करी डी ह्यूमरेस लिखिचंती फतेहपुर सिक्री थिला भरसाइल नगर ठारो अधिक मनोरम। एठारे निर्मित जोधबाई और बीरबलଙ୍କ प्रासाद, पंचमहला, सलाम चस्तेଙ୍କ मस्जिद, जुमा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, देवानी इ खास आदि अतुलनीय कलाकृति परिचय प्रदान करिथाए। बी ए स्मिथ फतेहपुर सिक्रीर प्रशंसा करी लिखिचंती जे फतेहपुर सिक्री भली नगर पूर्व निर्मित होई नथिला कि पुनर्बार निर्मित होई पारिबो नाही। प्रस्तरर यह एक रोमांचकर नगरी अटे। अकबरଙ୍କ समୟରେ अन्यान्य कृति थिला सिकंदर स्थित अकबरଙ୍କ मस्जिद, अलाहाबाद स्थित 40 स्तंभ विशिष्ट एक सुविशाल प्रासाद एवं आग्रार जहांगीर महल, लाहौर दुर्ग अकबरଙ୍କ समୟରେ निर्मित होइथिला। तापर रही जहांगीरଙ୍କ समୟରେ कला और स्थापत्य। जहांगीरଙ୍କ समୟରେ केवल दुईटी सौध तांको रानी नूरजहांଙ୍କ द्वारा निर्मित होइथिला। सेगुड़िक मध्यरु नूरजहांଙ୍କ पिता इत्मुदौलाଙ୍କ पाई निर्मित समाधि सौध मोगल स्थापत्यर एक अनुपम स्मारकी भावे एवं मध्य उज्जीवित। सेहीपरि शाहदर स्थित जहांगीरଙ୍କ समाधि सौध मध्य जहांगीरଙ୍କ शासनकाल अन्य एक अक्षय कीर्ति अटे। तापर रही शाहजहांଙ୍କ समय कला और स्थापत्य। शाहजहांଙ୍କ समय कला और स्थापत्य। शाहजहांଙ୍କ राजत्व काल को कला और स्थापत्यर सुवर्ण युग भाव में अभिहित करा जाए। तो शाहजहांଙ୍କ राजत्व काल को कला और स्थापत्यर सुवर्ण युग भाव में अभिहित करा जाए। तांको राजत्व समय इंडो इस्लामीय कला और स्थापत्यर विकास चरम सीमार उपनीत होइथिला। रोम सम्राट अगस्ट सीजरଙ୍କ इटाली निर्मित रोम सहर को मार्बल नगर में परिणत कला परी शाहजहां लाल प्रस्तर निर्मित दिल्ली सहर को मार्बल सहर में परिणत करथिले। तेणु जड़े सौंदर्य पिपासु विलासी और आडंबर प्रिय सम्राट थिबारु शाहजहां दिल्ली, आग्रा और अन्यान्य स्थान मानकरे बहु सुरम्य अट्टालिका मान निर्माण कराई निजर सौंदर्य पिपासा और शिल्पानुरागर परिचय देइछंती। शाहजहां समय निर्मित सौध गुड़िक मध्यरु दिल्लीर लाल किला और जुमा मस्जिद एवं आग्रार ताजमहल और मोती मस्जिद स्थापत्य जगतर केतोटी सफल कृतित्व रूपे परिगणित होइअछि। तो शाहजहां समय निर्मित होइतिबा सौध गुड़िक मध्यरु अन्यतम हेउछि दिल्लीर लाल किला और जुमा मस्जिद एवं आग्रा ठारे निर्मित ताजमहल और मोती मस्जिद स्थापत्य जगतर केतोटी सफल कृतित्वर उदाहरण अटे। एतद् भिन्न तांको राजूति बहु अट्टालिका, सौध, दुर्ग और मस्जिद निर्मित होइतिला एवं सेगुड़िक मुख्यतः लाहौर, काबुल, काश्मीर, कांदाहार, आजमीर और अहमदाबाद रे प्रतिष्ठित होइतिला। जमुना नदी कूଳରେ शाहजहां लाल किला निर्माण करथिले। एही विराट प्रासाद मध्यरे रंगमहल, ममताज महल, हीरा महल, देवानी इ खास, देवानी इ आम आदि सौध निर्मित होइथिला। एतद् व्यतीत आग्रा रे मोती मस्जिद और मुस्मान बुर्ज एवं दिल्लीर जुमा मस्जिद शाहजहां राजूतिर अन्य केतोटी अमर कीर्ति। लाल किला रो अदूरे अवस्थित जुमा मस्जिद भारतर सर्वबृहत मस्जिद रूपे मध्य ख्यात। तो शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किलार जुमा मस्जिद भारतर सर्वबृहत मस्जिद भाव में मध्य ख्यात। शाहजहां कीर्ति गुड़िक मध्यरु आग्रा रे निर्मित ताजमहल सर्वश्रेष्ठ बोली विवेचित करा जाए। तो शाहजहां जो कीर्ति गुड़िक थिला से गुड़िक मध्यरु आग्रा ठारे निर्मित ताजमहल हेउची सर्वश्रेष्ठ बोली मध्य विवेचित करा जाए। शाहजहां निजर प्रियतमा पत्नींकर स्मृति को जीवंत रखा आग्रार जमुना नदी कूल विश्व प्रसिद्ध और अद्वितीय स्मृति समाधि निर्माण करथिले। ईश्वरी प्रसाद यार
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ତାଜମହଲ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟର ଅନୁପମ ସ୍ମୃତି ସୌଧ ଭାବରେ ବିରାଜିତ। ତ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଏହି ତାଜମହଲକୁ ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ତାଜମହଲ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟର ଅନୁପମ ସ୍ମୃତି ସୌଧ ଭାବେ ବିରାଜିତ। ଏହାକୁ ଯେ ନ ଦେଖିଛି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତ ଏହି ତାଜମହଲକୁ ଯିଏ ଦେଖିନାହିଁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଧାରଣା କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ତାଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କଳାକୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ତ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଳାକୀର୍ତ୍ତିର ଅନବଦ୍ୟ ଅଟେ। ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତର ଖଚିତ ଏହି ସିଂହାସନଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏହି ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମୟୂର ସିଂହାସନରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା। 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାରସ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନାଦିର ଶାହ ଏହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ପାରସ୍ୟିକ ଶାସକ ନାଦିର ଶାହ ଭାରତରୁ ଏହି ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ମୋଗଲ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅଧପତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ମୂଳରେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜେ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଶିଥିଳତା। ସେ ସ୍ଥପତି ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହିତ କରୁନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବାରାଣସୀର ଏକ ମସଜିଦ, ଲାହୋରରେ ବାଦଶାହ ମସଜିଦ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ରେଜିଆ ମସଜିଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଥିବା ମୋଗଲ ଯୁଗର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଆକବରଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମତରୁ ବାହାରିଥିବା ତାୱହିଦ ଇ ଇଲାହି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି ସୁଲେହ ଇ କୁଲ ଓ ଇବାଦତ ଖାନା ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ କରିଦେବେ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ର ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଚାପ୍ଟର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ରହିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।